салом алайкум бародарони азиз, дӯстони гиромӣ, мухлисони канали Кеклик ТВ. имрӯз якшанбе кавк бозори калхози Россия қарор дорем. бозор бозори хубай, ҳама намуди кавкҳо ҳаст. кавкҳои гибрид, дулан, крус, кавкҳои маҳаллӣ, ҳама намуди кавк ҳаст. бо мо бошед, бозора якҷоя худо хоҳад тамошо мекунем. дар бозор навигарӣ бисёр ина тухмои кавк. хоб саломат бошед, моро ҳамроҳӣ кунед, подписатсия ва лайка фаромӯш накунед. хоб ина як кавки беҳтарин, кавки шикори ҷангӣ. нархша 2000 сомонӣ мега. кавки шаҳри Тузай думастакай. کاو اینترنت میرم یا تا کاو نداری کاو جان میمونی کاوگا کی خوب میتوه اینه با یک کاوگی شهری توزی دیگه نرخش یکنی مزاره. کاوگی دو مسته سه مسته ممکن شوه همیسا. اینه کاوگی جانگی نرخش 2000 میگه. کاوگی خوب اینه که کاوگی بقوته. اینه کاوگ یا کاوگی خوبی دیگه. یا نرخش 1200 سامانی میگه. کاوگ سه مسته‌اش آوازی خوشی رو دارن که اینه کاوگ گیبرید. کاوگی گیبرید اینه کاوگی بهترین نرخش 2000 میگه. 2000 سامانش میگه. کاوگی آ داوشتاک در آمدگی های کاوگ سوراک بوده، سوراکی مومن آباد.
ببینه با یک کاوگی خوبی دیگه. کاوگای خوب در بازار بسیاره. کاوگی بهترینه. یکی در طولک های بفکری. این ایکا چوجا که چوجای گیبریده. جانور شینگا میکنه. گیبرید ده گیبرید. این کاوگ فروشی نیست. صاحبش هم ندیفته کی پرسه. این یک کاوگی خوب. کاوگی محلی های نامعلوم های کاوگی گیجا های که کاوگا کی خوب میتوه. کاوگی خوب بین. کاوگی بهترین شکاری 1300 سومونش میگه. دو مسته های. آوازی خوب هم داره. کاوگی گیبرید چوجا. چوجا فروشی نبوده. نه گیبرید نرخش 1,500 سومونی. اشمای چند سمت نه کروس 5000 سومونیش میگه. نه کاوگی با بهترینی دیگه. یکنی مزار شد. خب بینیم
این همه خیلی با کاوگای خوب. اینش یکنی مزاره شکاری کاوگی شکاری یکنی مزار وایش گیبریت 1000 سومونی. اینه گیبریت کاوگی گیبریت. شجاع صاحبش نیست پرسیمش چند سومه. ای دولا نایکا ببین ای کاو دولا نای دولان نرخش 5000 سومونی. شجاع دولان شجاع 8 ماه ها نرخش 5000 سومونی. ببینه کاوگای سوراک همه نمودی کاوگ هست 800 سومون بالا. چندی بودی هنی؟ یک 50 کاوگای گیجو بودی هن؟ کاوگای کلو بینه یک 50 همه نمودش هست. بچه های قرغان هنینه صاحب باشو. چوجه فرخور چند سمه؟ نه چوجه فرخور 700 سومونی. ای 500 سومونی 700 سومونی. این کاو همه نمودی کاوگ هست. این تخمی کاوگ تخمای گیبریت نرخش 13 سومونی. خب اینا برادرها همه لوازماتی
барои кавқапӣ, кавк нигоҳдорӣ, халтаву ҳалқаву ҳалқаи пӯyӣ, ҳалқаи гарданӣ, ҳалқаҳо ҳар хелананд. 100 сом то 250 сомона ҳалқа ҳаст. ҳалқаҳои туркӣ ҳамихел ая 150 сом то 400 сомона. ина ҳалқаҳои гарданӣ. ина бародаро, касое ки мега ай наздик нишон бите, ина ҳалқаҳои гарданӣ, ай наздик, ина ина ҳалқа. $250 сомонӣ. ина 100 дона дора. ина ай наздик тамошо ка ҳалқара бародар. ина инуш ина ҳалқаҳои туркӣ. хоб ина побанд. ина ваеш побанд. خیلی побанд ҳама размериш ҳаст. дона хоб ина ҳалқа, сихак, побанд, писта, бодом, мола, ҳамаи намудиш ҳаст. хоб ина қафасто, қафастои хуб, тагакошу чандиам? қафасто 70 сомонӣ, 80 сомонӣ. ина ҳаст. ҳамаи намудиш ҳаст. не тагакошунам ҳаст. мош қойда. хоб ина пиставу бодому дона хӯраку ҳамаи намуди чӣ ҳаст. ҳамаи чиза ёфтан мумкин дар ин бозор. ина қафастои беҳтаринам. як донаи дигааш мондагиай. рақамҳои усто ҳаст. кадмеда дар корай. қафастои хуб. беҳтарин қафас. қафастои беҳтарин. хоб ина ҳалқаҳо, ҳалқаҳои туркӣ. сихак. хоб ина қафаси беҳтарин. қафасои ба филм шинохтенеш. қафаси бобои устотилло. хуб меҳнат кардиян. ҳам нар ҷо меша, ҳам мода. қафас бе заҳматаем. як ҷо мемониш, тамом дига намеҷунбуниш. тагакш кушода меша, мебари тоза мекунӣ, бо миёри ҷошда мемонӣ. кавгора намеҷунбунӣ ай ҷошо. қафасои беҳтарин. хай ин усто ба шумо маълум. чӣ намуде шумо да мақлай, ҳамун намуд месоза, метия. ина бо айси тамошош кун. ина қафасои бо хуб, қафасои беҳтарин. 800 сомонӣ сар мешавад то
200 сомона. Тагакошон ҳам ҳаст. қафасҳои хубанд, беҳтаринанд. хела меҳнат карагиянд. инаи қафасҳорам қафасҳои хубанд. 250 сомонӣ қафасҳои беҳтаринанд. инам хела меҳнат карагияй барои як кавгайне ки хуб шай, беҳтарин шай. тагакш мегирӣ, мебарӣ, тоза мекунӣ, бо меорӣ мемонӣ. қафасҳои хуб, беҳтарин. хоб бародарои азиз, бозори рӯзаша ҳамин. бозори хуб буд. бозори беҳтарин буд. подписатсия ва лайка фаромӯш накунед. бо мо бошед. худо хоҳад то наворҳои оянда худо нигаҳбони мову шумо. саломату сарбуланд бошед.